seneng ulama itu beda cara seneng karena mereka penjaga agamanya Allah. Niku nantuk jawaban ku seneng. Senajan to ya ora entuk dhuwit. Kula riyen nate janggal mbek kodok-kodok. Wong Allah ngersakno elek kok ngukum kan cara zahir kan iskal lu bingung. Ya kanggo sing mikir nek ora mikir malah enak ra tau iskal. Tapi kalau nanti mau untuk umil barohin perdebatan ulama ahli sunnah sama Mu'tazilah. Cara berpikir Mu'tazilah, keburukan itu dilarang Allah, kok terjadi? Ya sudah, itu berarti di luar kehendak Allah. Karena itu kalau itu dikehendaki Allah berarti aneh. Anehnya Allah menghendaki kemudian menghukum. Seakan-akan Mu'tazilah ini menang satu sesi, menang satu poin. Tapi kata ulama ahli sunnah cara ngendikan gini. Idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau gitu berarti di kerajaannya Allah banyak sesuatu yang terjadi di luar kendalinya. Jadi kira-kira ngene bantah sunnah, misalnya Hollywood kan kota maksiat misalnya. Gusti putih Hollywood kan maksiat tok. Sepi aku dhewe gak berdaya. Kowe seneng di pangeran ngono. Artinya resiko mengatakan setan itu yang mengatur maksiat berarti setan itu dijaya karena maksiat selalu lebih banyak ketimbang taat. Makanya Ja'far Shadiq ketika ditanya Qadar ngendikane ngene, "Atarahu ayyu syukurhan." Masa kamu melihat Allah ketika dimaksiati itu secara terpaksa? Jadi secara terpaksa gini, sakjane aku yo kepengin wong kabeh ku apik, tapi aku dhewe ora berkutik. Kan repot kalau Allah begitu. Ya Allah semua yang menghendaki khairihi wa syarrihi min Allah. Tapi kita memahami khairihi wa syarrihi min Allah dengan pemahaman khas ulama itu. Jadi mengatakan syarrihi min Allah karena kedijayaan Allah, bukan karena kita pecundang nak maksiat diisnatno ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang lagi ya, kita bangga dengan khairihi wa syarrihi min Allah bukan karena menisbatkan keburukan kepada Allah enggak, tapi karena menisbatkan kedijayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga khairihi wa syarrihi semua dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Akhirnya seneng, jadi ahli sunnah itu seneng. Dibuli kaya apa seneng. Cuma saya repot, ahli sunnah, Mas Nadib tambah ahli sunnah aswaja. Jadi saya kira, apa? An-Nahdiyah ditambah. Enggak tahu. Atau Islam Nusantara kata Mas Nadib. Tapi sekarang itu penting, tambahan An-Nahdiyah itu penting. Kenapa demikian begini? Di bahasa dunia itu hanya dua bahasa, Sunni dan Syiah lah. Sehingga perangnya Yaman ya disebut perang Syiah, Houthi, sama Sunni itu dengan makna siapa? Arab Saudi, yaitu Wahabi. Padahal cara ahli sunnah Wahabi itu beda dengan ahli sunnahnya NU atau saya ulang lagi ya, dari dalam bahasa dunia itu kan hanya ada dua kelompok besar yaitu Syiah dan Sunni. Dalam bahasa dunia itu Wahabi, HTI, Muhammadiyah termasuk apa? Sunni. Bahasa dunia, bahasa jurnalistik. Nah, Mas Nadiem itu gak ingin dikembari mereka, makanya menambahkan azwaja an-nahdiyah. Hali ziyadah hada bid'ah amlah, tidak tahu saya. Tambahan ini bid'ah pada tapi tambahan ini menjadi penting karena begini ya. Saya kemarin diundang di Lirboyo, cocokan sama Gus Kafabi. Dawuh beliau begini, Gus jebule NU sakake. Diserang sana, diserang sini. Kalau saat ini sakit Gus sampai Pak Said ke jenengan. Ya matur nuwun Gus disakeni ya. Karena NU ini dikritik Syiah karena ikramus sahabat. NU kan khasnya ikramus sahabat. Syiah mesti tidak cocok. Tapi dikritik Wahabi karena NU nganakno khol, nganakno wasilah, nganakno ziarah kubur. Jadi NU itu digencet Syiah, ya digencet Wahabi. Nah berhubung sunninya NU itu beda karena kita wasilah, kita haul, maka terus sama NU resmi kayak Mas Nazim. Saya ini NU kultural. Karena saya diangkat itu ya tidak tahu, hanya tahu-tahu dapat SK. Itu ditambahi ahli sunnah wal jamaah no an-nahdiyah. An-nahdiyah ini sebagai penegasan tadi. Ya ahli sunnah, ikramus sahabat, tapi ya percaya wasilah, percaya ziarah nopo. Bon kalau terus ngaji ini, kita terus kalau suwon farahul mukmin ini kita pertahankan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyam. Dia seneng carane macam-macam. Misalnya jenengan seneng Indonesia.
Lho negara dikorupsi mulai zaman dhisik nganti saiki kok tetep sugih wak saking apike negara, saking sugih-sugih negara. Negara ndi ku ora usah dikorupsi wis bangkrut. Indonesia itu dikorupsi ene ana tetep sugih. Hebat boten Indonesia. Oh niki boten kok dukung korupsi boten. Nyifati kekayaan Indonesia. Pokoknya sementing akibatnya ku seneng. Wes nyifatine keliru-keliru lah, pokoknya akibatnya ku seneng. Ini ajarannya Abdul Hasan Asadili. Tadi kabeh sampai Abdul Hasan Asadili ini munajat be pangeran. Ada seorang wali berdoa di Multazam, ya Allah, berikan saya rezeki tidak maksiat lagi pada Engkau. Padahal Multazam itu tempat yang mustajab. Terus jawab pangeran, nak wong ra maksiat terus sifat ghafur itu tak gopo. Maksudnya kan terus ora gunane. Ghafur itu ora ana gunane ghafur iku perkarane zat sing akeh nyepurane jebule wonge bener kabeh. Akhirnya wali iku ngempur Gusti mboten siyos. Terus nggih monggo mawon Mas, pokoke penting niki ngenang Mbak Nafek. Mbak Nafek seneng guyon iki sampean tak wari cara jadi wali lewat jalur napa? Lho mung tak riwayat itu inna min khiyari ummati. Sampeyan rasa takok hadis itu Iftah Hasan Tabarruk. Sampeyan kaya Albani berarti. Sing jelas hadis itu wonten tentang ikhya, kalaupun dhaif itu ya ta'ayyadu bil amal. Ngendikane ahli hadis, hadis dhaif itu umila bihi asal ya ta'ayyadu bil amal, terkuatkan karena menjadi perilaku ahwalnya ahli sunnah napa? Baca. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Di antara umat-umatku yang jadi pilihan iku nak guyu banter-banter. Min saati rahmatillah. Lu didolani kanca nak ketok guyu kan ya seneng sing didolani. Jajal sampean ketok melas. Iku sing didolani mikir nyangoni, paham nggih? Atus kula ora ngaji ku yo guyon terus jajal misale kula ngenes, iku kurang salam templek tapi. Semua repot kabeh kena wong ketok ngenes iku repot kabeh. Artinya nak sampean seneng niate ngene iku jenenge ibadah. Nggih napa inna min khiyari ummati napa qauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Tapi mungkin nak dalu-dalu dewean wa yabku nasirron min khaufi. Tetap dalu-dalu ki nangis. Piye-piye amale sampean ora cukup, kok mlebu swarga ora cukup. Sing cukup namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara seneng sing permanen itu apa? Ya tentu bil ilmi, dengan ilmu. Kula nu termasuk pengagum kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kalau nyifati Nabi itu, Nabi bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng enggak, tapi Nabi memimpin kita ke al-jamalul akli, kegantengan cara berpikir, keelokan cara berpikir. Misalnya begini, betapa tersiksanya kita kalau kita disuruh menuhankan Lata dan Uzza. Itu kan batu yang dipahat, bisa patah, tidak bisa apa-apa. Kayak apa tersiksa kita yang berakal menuhankan batu. Begitu juga betapa tersiksanya kita kalau menuhankan Fir'aun. Wong dia manusia, punya mbah, punya kakek. Makanya kata Nabi Musa, Musa Tuhan kamu siapa? Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles, yang nuhani bumi saya. Tapi ketika Nabi Musa ngendikan, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu pengawal Fir'aun langsung sadar, ini kok ada Tuhan balita. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tambah Tuhan. Makanya justru Fir'aun tertohok dengan kalimat Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Fir'aun kan di bapak, di mbah. Kalau Fir'aun Tuhan berarti mbahnya tambah Tuhan. Kau Fir'aun. Ya itu jenenge al-jamalul akli. Orang itu nyaman meniadakan Tuhannya Fir'aun sama. Nabi Isa lahir di mana coba? Bumi. Berarti Tuhan sama yang dituhani dulu mana? Dulu bumi. Berarti kan gak mungkin dia Tuhan, wong lahirnya dulu. Itu jenenge al-jamalul akli, apa? Al-jamalul akli. Beda dengan Islam, yang jadi Tuhan itu siapa? Al-Qadim, Al-Awwal, zat yang sebelum alam raya ini. Kan nyaman, kan pantasnya Tuhan itu begitu. Masa Tuhan kalah dulu sama yang di Tuhan? Nah itu jenenge al-jamalul akli. Orang menjadi nyaman. Akhirnya nak nyaman kakak tiang sinau itu guyu-guyu dewi. Sementing radinceng wong darani stres wae. Karena setiap sinau kenapa guyu-guyu dewi? Karena dia menemukan al-jamalul akli atau al-iltizat al-akli, kenyamanan berpikir. Kan terus kita nyaman.
Iya ya, pantese pangeran niku Al-Awwal. Pantese pangeran niku Al-Qadim. Terus disifati lagi Al-Baqi atau Baqo. Pantese pangeran enggak terkalahkan, maka dia abadi. Kan ora keren pangeran kok berdurasi kok menteri wae kok presiden. Jadi pantese pangeran yo Baqo. Karena zat yang dijaya maka dia harus selamanya lah. Terus yang namanya yang paling hebat harus mukhalafatul hawadisi, harus tidak ada kembarannya. Kerennya apa punya Tuhan kemudian tersaing? Itu namanya al-jamalul aqli. Itu juga menjadi halawatal iman. Terus kalau suwun panjang di acara format Banafes, monggo pokoke dadi wong Islam sing seneng. Wis seneng cek nganggo cara sing salah lah, sing mletel lah, sing penting seneng. Itu ada wali itu agak kacau, tapi dungane ku kacau, tapi mustajab. Sama tak ijazahi tapi aja lakoni. Mereka nak ngelakoni itu copy paste, itu jenis jiplak. Itu kalau dalam dunia kampus plagiat itu ditolak itu kalau. Ada seorang wali datang ke Rasulullah SAW di Raudhah. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika saya menjadi soleh maka surra habibu, maka kekasih jenengan senang. Wahazuna adu musuh anda susah, musuh engkau susah. Kalau seseorang soleh yang cinta itu Rasulullah. Saya ulang lagi ya, ya Allah jenengan punya dua pilihan. Jika saya soleh maka kekasihmu senang, yang susah setan. Tapi jika saya jadi orang zalim, orang fasik, kekasihmu susah, yang senang setan musuhmu. Mun jenengan milih mawon nyenengno kekasih jenengan, napa nyenengno musuh jenengan? Ya gak mungkin kan pangeran kok kepengin nyenengno setan. Ya wis soleh. Jadi ya ono donga rada teroris ini. Ya siapapun itu, yang penting kowe dadi seneng mbek pangeran. Mulai kalau nak donga iku rapati tenanan, kowe yakin mandi. Mboten krana nyepelekno donga mboten, tapi yakin mandi. Dengan status apa al-mujib. Dengan status Rasulullah sing syafi'u khalqi bil mukminina raufur. Banyak ulama juga, ulama dulu banyak kalau donga rapati tenanan ditakoki kenapa rapati tenanan. Aku wis didongakno Kanjeng Nabi. Iki mau formalitas tok. Sing mandi ku dongane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis ndonga wa marham ummati. Siku wae sing mandi. Iki mau formalitas tok. Lah sampean gak gayane khusyuk tapi ora roh betapa sektine dongane Nabi. Kenapa kowe donga tenanan? Wah, nek ora repot. Repot wis didongani Kanjeng Nabi kok repot. Maksud kula nek sampean jenis wong sing ra serius, cara berpikir seperti itu. Bukan tidak serius karena tasahul, karena tahawun, karena istighfar. Tapi kita santai karena yakin Allah Al-Hadi. Kalau Allah Al-Hadi maka sifat ini akan efektif ila yaumil kiamah. Mulane dawuh Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawahum. Selalu kelompok umatku akan selalu zahirina 'alal hak, membela mati-matian kebenaran. Coba Uni Soviet kayak apa, negara komunis 100 tahun. Ketika ada persemakmuran langsung jadi Uzbek, ceknya Tajikistan. Kita dijajah Belanda 350 tahun, tahu ono tragedi PKI. Tapi sekarang santri kayak apa? Malah ono hari santri bareng wis mulya ora di menteri bingung ya. Tapi betapa karena agama ini diurus Allah, kita melalui fase kayak apa saja tetap agama ini jalan. Kenapa? Karena Allah Al-Hadi. Sifatullah pasti nafidah, pasti mu'as. Sampeyan Tuhan wis makome iling-ilingan senang pangeran nggih monggo. Tapi nek monggo taklek-taklekan rezeki oleh reni, paham ya napa? Lereni. Ora oleh. Mergo tauhid nggih ngeten iki jenenge tauhid. Nak Firaun iku pangeran berarti mbah-mbahe dekne tanpa napa pangeran. Mergo pangerane lahire napa terlambat. Iku terus Firaun tersinggung. Mulane ora ana nabi kecuali hujjah iku pinter. Mergo musuh debat napa kusir. Kaya Nabi Ibrahim debat mek Namrud. Pangerane sapa him? Jare Nabi Ibrahim Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Ya sing iso nguripno iso matekno. Jare Namrud nak ngono wae aku ora iso. Ana dua tawanan diceluk. Sing sitok dibunuh, sing sitok dibarno urip. Lho him aku mateni ya iso ya nguripno. Ibrahim ra mungkin terangno maksud saya ndak demikian. Lha wong pintu kok terangno maksud saya ndak. Paham ya? Maksud saya ndak demikian.
Ora iso Nabi Namrud mbok omongi, yang sekarang hidup itu ndak kamu yang memberi nyawa, Anda ndak ikut memberi kontribusi. Ora iso wong bento. Akhirnya Nabi Ibrahim beralih ke hujah yang berbeda. Nggih. Fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku adalah yang memperjalankan matahari dari timur ke barat. Kalau Anda Tuhan, coba dari barat ke timurkan. Terus fabuhital ladzi kafar. Kemudian hujahnya, argumentasinya orang kafir ini runtuh. Jadi semua nabi itu pertama itu diajari hujah. Hujah itu cara argumentasi memastikan bahwa Allah itu wujud dan Allah itu la syarikalah. Tapi perdebatan ini selalu tidak ilmiah karena ngadepi tiang kafir sing wis punya kebodohan sing wis akut. Paham nggih? Kebodohane pun apa? Pun akut. Lah umat Kanjeng Nabi ku umat sing dislametno saka kebodohan napa akut. Mulane Imam Asy'ari ku nate dipermalukan. Pinter-pintere wong tentang tauhid itu Imam Asy'ari nak periode ulama. Mulane wong Indonesia rata-rata disebut ahlu sunnah wal jamaah ala madzhabil asy'ariyah. Tapi kira roh kan Asy'ari wong di alamat endi kan ya ora roh. Pokoke muni madzhab napa? Asy'ari. Terus wong-wong anut-anut jenenge Asy'ari. Kare bakul bakso ya Asy'ari. Tukang satpam kira apa? Asy'ari semacam-macam. Sebagian ya ana sing korupsi jenenge napa? Asy'ari wis repot. Tapi awal-awale Asy'ari iku Asy'ari, Imam Junaid itu ngomong top-top tasawuf, Abdul Qasim napa? Al-Junaidi atau Imam Ghazali. Tapi wong Indonesia jan kurang ajar, jan pinter-pinter wong Indonesia. Sampai kurang ajar itu pinter. Ana wong jenenge Abdul Qadir Al-Jilani, jenenge Muhammad Al-Hussein. Tapi belinge ra karuan. Bareng beling diprotes kegeden jeneng. Lho jawabe malah enak. Ghazali kok kegeden, malah ngomong jenenge Muhammad. Aduh, enak. Artinya Ghazali kok diarani kegeden, malah ngomong jenenge Muhammad. Tapi wong Jawa jan ngono ya, ana wong kok jenenge Abdul Qadir Jilani. Iku wong nyongkone jenenge kegeden, padahal tanggane jenenge Muhammad ya kebiasa. Padahal si Abdul Qadir ben Nabi Muhammad itu kan ora level. tapi manusa isis ngono iku donya paham lho. Wis ora usah takok kenapa kok ngono wis ngono wong ku angel. Kula baleni malih iki. Dadi semua nabi niku diwarai argumentasi memastikan nak Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Disebut watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi. Narfa'u darajatim manasa. Hujjah niki penting. Nggih, kula warai silsilah hujjah. Nak hujjah iku ora ana agama niki wis mati. Nggih, agama iki wis mati. Mergo setiap agama niku namung butuh kalih. Kepastian argumentasi na Allah niku wahidun la syarikalah. Nomor 2 kepastian nubuwah, nggih kepastian napa? Nubuwah. Lah nubuwah ini juga punya ciri-ciri khas nubuwah. Misalnya harus zuriyahnya Ibrahim. Niku pun ruwet. Ruwete ngeten, kula wayahe geografis nggih. Nabi Ibrahim tiang Palestina, anggap mawon Palestina karena sekarang itu ya Palestina, kalau dulu orang bilang Syam. Sanggep ae tiang Israel, sakjane pas Israel buatan Palestina. Sekarang secara negara disebut napa? Israel. Hebron itu derek napa? Israel. Tapi aku muni Israel kan bawa sampean. Jadi pokoke muni anggap ae Palestina. Ya anggap ae napa? Ibrahim wong Palestina duwe bojo jenenge Sarah. Sarah iku wayu, putrine priyayi. Sarah ini mboten ndek anak-anak mbek Nabi Ibrahim. Walhasil wala-wale cerita Nabi Ibrahim garwa malih jenenge sinten? Hajar. Di garwa Hajar wis biasalah ana maru cemburu, Sarah sumpah pokoknya kudu dipisahno mbek dene. Walhasil karena Ibrahim Khalilur Rahman sing Sarah didakok kota Baitul Maqdis, sing Hajar ditakdir didakok teng Baitullahil Haram kene teng pundi? Mekah. Pun nggih rungono. Tenggene Mekah niku wis delalah kersane pangeran Nabi Ibrahim pas bangun Ka'bah mbek Nabi Ismail, pokoke singkate cerita ndek anak. Watu sing didai Nabi Ibrahim niku kok ngecap. Nggih watu sing didai Nabi Ibrahim napa? Ngecap. Sekolah wale cerita generasi yang kesekian sudah sekitar beberapa turunan lebih dari 20 silsilah. Pokoke semun kuatah sanget. Ujug-ujug ana nabi kok bangsa Arab.
Ini ku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim saat terusé sampai wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiha ila dhabihi Ismailan nisbatuhu napa wa mutama. Ampun. Ada gosip rame bahwa Muhammad itu sekarang ngaku nabi. Itu orang Yahudi ingkar semua. Ingkarnya sederhana. Asal usule piye wong Arab sing bento-bento kok dadi nabi. Maca ra iso bento kok ngaku nabi. Nasabe konti asal usule piye. Akhirnya Quran turun. Bahwa Muhammad itu turunan Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahu ning Mekah fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti nak Ibrahim pernah ning Mekah iku ana watu sing pernah diijek Ibrahim. Ini disebut makam napa Ibrahim. Jadi makam teng mriku mboten makam kuburan tapi batu yang pernah diinjek Ibrahim. Akhirnya ngomong Yahudi sebagian iman nak ngono Muhammad itu mungkin nabi mergo turunan apa Ibrahim. Bukti nak Ibrahim nate teng Mekah niku fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Wis. Ketika debat terbuka dengan orang Yahudi, wong Yahudi terprovokasi. Terprovokasi akhirnya enggak terkendali dia secara ilmiah. Wong pinter kaya apa, cerdas kaya apa, nak emosi iku cerdas statistike ilang. Terus muni ngene. Lah ya lemat mat kowe kok bangga anak turune Ibrahim. Ibrahim dhewe pengikut Musa. Wah guyu malaikat Jibril, kabeh malaikat ning langit ku cek gobloke wong napa? Yahudi. Tadi ketika berdebat itu persyaratan perdebatan itu harus napa ilmiah. Makanya terus namanya malaikat Jibril turun beto ayat ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di afala ta'qilu. Sampeyan tak dudono ya. Nabi kan urutane hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullum tabak Luton wa Ismailu Ishaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayubu kada Syuaibu Harunu wa Musa. Jadi Musa nganti tok Nabi Ibrahim itu terpaut sekitar 8 napa? Nabi sanggepe 8 nabi mbok persisih pira pokoke kacek wae. Jadi nak Nabi Ibrahim pengikut Musa padha karo kowe darani Soekarno itu ngikuti fahamnya Puan Maharani. Kira-kira. Jadi mbok walik. Jadi utawa Soekarno itu pengagum Puan atau pengagum Pramono Anung pokoknya diwalik lah, pokoknya diwalik. Atau pengagum sapa iku sing biasa ngula pireng iku Permadi misalnya. Nah, iku pangeran malaikat iku mentertawakan wong Yahudi iki disebut ha antum haula ya hajatum fi malakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Loh persyaratan berdebat ini harus ilmiah. Sekarang Anda sudah ada ilmiah. Kata orang Yahudi, kenapa saya ada ilmiah? Karena kamu bilang Ibrahim itu pengikut Musa, pengikut Yahudi. Padahal orang tahu semua nasabnya Yahudi itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau baleni malih, mulane wong kudu hafal nasab. Nasabe wong Yahudi Yahuda, Yahuda di bapak jenenge Yakub. Yakub di bapak jenenge Ishak. Ishak di bapak jenenge Ibrahim. Terus jarene Ibrahim pengikut Yahudi, berarti kan kayak Soekarno anut anak Puan Maharani itu. Wes gak ilmiah blas. Mulane dinyak Quran, sekarang perdebatan itu sudah ada ilmiah. Bagaimana mungkin kamu bilang Ibrahim pengikut napa? Yahudi atau pengikut Musa. Padahal Taurat atau Injil turun sause Ibrahim. Disebut wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Mulane kira ngelem Nabi Muhammad senajan to kowe yakin Nabi Sayyidul Anbiya aja berlebihan muni Ibrahim pengikut Muhammad kok tetep maneh. Wis piye-piye meskipun Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin tetep kowe nganut anit tabi millata Ibrahim napa Hanifah. Bahwa Muhammad itu pengikut Ibrahim. Kira rasa protes. Afdalul Anbiya aja anut sing rapati afdal malah ruwet ngono piye-piye dhisik Nabi napa Ibrahim kok malah keruwetan kaya wong Yahudi darani Ibrahim pengikut Musa, paham ya? Menengah iki anut aku paham ya? Paham ya? Paham ya maksud? Paham ya? Mergo nek kowe muni ngono iku padha karo kados wau Yahuda iku ben Yakub. Yakub di bapak jenenge Ishak. Ishak di bapak jenenge Ibrahim. Bareng debat kalah jare wong Yahudi Ibrahim pun pengikut Yahuda atau pengikut Musa. Wong Yahuda iku putu ya, buyut gitu. Yahuda bin Yakub bin Ishak menang akhirnya orang Yahudi menang sebagian Islam mereka ngakoni nak kenabiane Muhammad iku nganggo hujah sing bayyinah
Lan disebut kul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bi. Aku wis jelas nabi, buktine jelas. Tapi kayak tetep ra iman. Saiki wong paling ra seneng roh sejarah, roh bayinah ora seneng. Kowe maca waqiah rezekine akeh. Nak maca Yasin wonge cepet mati. Wis ngono. Sing ra seneng darani bid'ah, sing seneng ra roh karepe. Lah iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis ora padha-padha, ora ora jluntrungane tapi gegere gak karuan. Nek debat ya padha wong alime, engko padha menenge, mergo padha pahame. Wong kula sering ketemu ulama Wahabi, sering ketemu wis macam-macam. Asal padha alime wis meneng ae. Wis piye wong padha roh asal usule. Daripada debat kusir wis meneng. Nah, wonge materialistik di Bangkrano sing bahari semeneng. Tapi ini ilmiah, nggih kula warai iki. Agama iki digawa nganggo ilmu. Liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Nek kepen uripem disano pangeran iku roh tenan, nek Allah iku Subhanahu wa taala pangeran napa? Nah, carane roh liwat dalil. Nggih liwat napa? Dalil. Lah Kanjeng Nabi ya nabi tenan, carane roh nggih liwat dalil. Termasuk dalile mulane sing aran berjanji tiyang alim tenan. Pertama dia ngarang berjanji itu cerita silsilah nasabe Nabi wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhus saniya. Ibnu Yasim sampai terus wasmuhu Kusayyun sumia bi Kusayy litaqasi fi biladi qudaatal qasiyah terus wa ma faqahu kinanyun kama janaha ilail katsiru war terus diterusno nanti tok Sayyid Adnan. Bareng tok Sayyid Adnan disebut wa adnanu bila raibin inda dzawil ulubin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Mergo wong Yahudi ku nyoal Muhammad problemnya nasabe utuk endi. Engko nang tunggu lametung kan repot. Dadi paham lah iku mulane didudono silsilah. Ternyata silsilah tok Nabi sinten? Ibrahim. Bareng tok Nabi Ibrahim wong Yahudi tersinggung. Tersinggung akhirnya diwalik emosi jarene Nabi Ibrahim ya pengikut Yahudi. Ya pengikut Musa ya ana wong Yahudi ku babae jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak. Lah ya wong buyute kok jare anut cicite wong menangi wae ora. Itu disebut watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi narfa'u darajatim manas. Jadi kabeh nabi ngalami debat kusir. Kanjeng Nabi Muhammad nggih nate ngalami debat mbek tiyang Yahudi. Kula bolak-balik cerita teng ngaji mriki. Wong Yahudi ku pinter-pinter, seneng mempermalukan Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad ngendikan la adwa wala tiyarata wala hamata, ora ana penyakit menular. Ngendikane di depan umum Nabi. Wong Yahudi seneng kali ini kena Muhammad. Dan nyebut Muhammad itu sahibukum. Dadi angger ketemu Ali, Abu Bakar, sahibukum kali ini mesti keliru. Akhirnya ana unta gudiken dijejer unta waras, sak kandang gudiken kabeh. Sewenang wong Yahudi, Muhammad dipanggil depan umum, ya Muhammad teori Anda salah. Ini unta waras kabeh tak jejer sing gudiken kabeh. Berarti teori Anda enggak ada penyakit menular itu salah. Nabi Muhammad wong nabi serawuh di debatnya spontan Nabi ngendikan, "Fama yujaribul awal." Sing gudiken pertama ketularan sapa? Jadi nyongkone wong Yahudi kan diskusi ke yang ketularan, untuk kedua, ketiga, keempat sing ketularan. Ternyata Nabi didatangkan mau dipermalukan. Lho iki mat buktine ketularan. Kata Anda ndak ada penyakit menular. Terus Nabi langsung menunjuk unta yang pertama gudiken, fama yujaribul awal. Sing unta pertama gudiken ketularan sapa? Lho iku asli mat. Lah ya maksudku ya sing iku. Nah, jadi wong Yahudi nyongkone Kanjeng Nabi ku entek ilmune gara-gara mulane kira dipilih dadi nabi kira-kira ya ora iso mergo kira-kira ya ora iso. Paham ya terus kena apa Nabi Musa ku pinter dadi nyifati Allah pangerane langit bumi ora pati mandi ning ngarepe Firaun. Tapi disifati yang lebih sederhana pangeran ku sapa sing mengerani buyut-buyutmu malah Firaun kalah perkarane logikane nak Firaun anak seorang bapak putu seorang mbah cicit seorang buyut berarti zaman buyut ora ana pangeran mergo pangerane lahir napa terlambat. Mulane tersinggung Firaun. Ketika Nabi Musa nyifati Allah iku Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwal. Ya paham ya mulane nek tegene ilmu hakikat niku sing marai wong ngingkari baas iku ora nyifati pangeran, tapi nyifati makhluk. Jadi misalnya ngeten,
Kula warai carane tauhid ulama-ulama sing pun usul. Aku iki bahak iku manusa. Terus wong berhubung kula wis manusa dadi manusa wis suwi, darane aku iso urip mergo ana oksigen. Darane aku iso urip mergo ora tertimbun tanah. Memang secara lahir misalnya aku tertimbun tanah ya mati tenan. Cara ora ana oksigen ya mati tenan. Gara-gara sekian kejadian terus orang bodoh menyimpulkan bahwa manusia itu tidak akan menjadi manusia lagi saat menjadi debu. Aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna napa lama putus. Nah cara wong kafir sing kedua mayuhil idzama wa hiya ramim. Bagaimana mungkin itu kan nyata itu wong kafir musyrik nggawa tulang belulang sudah membiru diremes bareng diremes disawurna raine Kanjeng Nabi. Mat mosok ngene sok ben dadi wong meneh. Karena mensifati makhluk. Nah, menurut Rasulullah dan diikuti semua ulama, supaya kamu percaya hari kebangkitan itu begini. Saat sekarang Anda hidup itu apa tahu alasannya kenapa Anda sekarang masih hidup? Apa ikut Anda menciptakan kehidupan Anda? Kowe roh carane kowe kok urip. Jek kowe tak takoki, kenapa kowe urip? Mergo di nyawa. Saiki nyawa iku kenapa kok iso nguripno? Terus tekane konti tanggal piro? Saiki manggon ndi? Kan ra iso kabeh. Nah, kita itu mau iman huwa yuhyi wa yumit. Allah iku zat sing maringi urip. Zaman aku urip ya ora roh carane urip. Soben zaman aku dadi lemah ya ora roh carane urip. Dadi carane urip ya ora roh, carane mati ya ora roh. Ya seben terserah nak Allah yuhyi wa yumit. Dadi wong angger nyifati Allah ya wis. Dadi nganti uripem saiki ku kowe ya ora roh sebabe. Mok iso darani urip mergo duwe napa? Nyawa. Tapi kan ya ora roh nyawane manggon ndi, saiki ning ndi. Amalane wong Islam kan nglatih huwa yuhyi napa? Huwa yuhyi wa yumit. Malane kabeh ulama ndhawaken sebut niku Allah niku gadah asmaul husna terus kowe nak ndonga iku nganggo asmaul husna. Dadi misalnya kowe nyifati Allah ya Razzaq, zat sing maringi rezeki. Kowe ora usah mikir bisnis lagi prospek, secara teori meyakinkan, berarti saya akan dapat uang. Tapi nak lagi dekor, sawah aras-arasen, utang kayak kabeh jatuh tempo, seakan-akan ora bakal untuk rezeki, ya ora entuk tenan wong ora iso nyifati Allah ya Razzaq. Sebetulnya ini faktor yang tidak penting semua.